kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Makasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Makasih Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya, haleluya. We thank you. We give glory to you, Jesus. Kami berterima kasih, kami berikan segala kemuliaan bagi Engkau Yesus. Praise your wonderful, powerful name, Jesus. Dan kami memuji yaitu kuasa anak domba yang luar biasa. Father, we thank you this morning for your people. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami berterima kasih buat umat-Mu Tuhan. May rivers of Holy Spirit flow into their lives. Biarlah sungai Roh Kudus-Mu mengalir di dalam hidup mereka. That you will heal your people and bring breakthrough in their lives. Biarlah Engkau menyembuhkan umat-Mu dan membawa terobosan buat hidup mereka. Bless them in Jesus' holy name. Berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus yang kudus. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Thank you. Terima kasih. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Good to see you today. Sungguh baik ya bisa bertemu lagi pada pagi hari ini. You are happy people. Engkau adalah orang-orang yang berbahagia ya. Hallelujah. Amen. Amin. Jesus is with you. Yesus bersama dengan engkau. Amin. Turn to someone and say, Jesus loves you. Katakan sebelah kiri kananmu, katakan bahwa Yesus mengasihi engkau. Hallelujah. Haleluya. Amen. How many of you believe in God? How many of you believe in Berapa God? yang percaya di dalam Yesus? Amen. Amin. Haleluya. Praise God. Puji Tuhan. We're going to learn something today. Kita akan belajar sesuatu. Amen. We have to be strong in this world. Bahwa kita ini harus kuat di dalam dunia ini. Hallelujah. Haleluya. We have to be strong in this world. Bahwa kita harus kuat di dalam dunia ini. Money is not important. Money is not important. Uang itu bukan yang paling penting ya. Amen. Today I'm going to share with you something very important. Hari ini saya mau berbagi kepadamu sesuatu yang sangat penting. Amen. Amin. Money is not important. Bahwa uang itu bukan yang terpenting ya. Look at someone and say money is not important. Beritahu sebelah kiri kananmu, uang itu bukan yang terpenting. Amin. Haleluya. Not important, not important. Uang itu tidak yang terpenting. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. God's love is very important. Bahwa kasih Tuhan itu yang paling penting. Amin. When God loves you, you have everything. Bahwa saat Tuhan mengasihi engkau, engkau memiliki semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. So there is no rich people, there is no poor people. Jadi tidak ada lagi orang kaya, tidak ada lagi orang miskin. Nggak ada. Don't have. Nggak ada. Amen. When you go to heaven, you only have people who love, people who know love, people who have love. Saat ketika engkau kembali ke sorga, engkau akan tahu bahwa orang-orang yang mengenal kasih Yesus, orang-orang yang tahu tentang kasih. Amen. Amin. So when Jesus sees you, Ketika Yesus melihat engkau, He is not looking at your wallet. dan dia tidak pergi, dan dia tidak melihat yaitu dompetmu. Amen. Amin. He's not looking at your bank reckoning. Tidak lihat lagi rekening bankmu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. He is looking at your heart. Tapi dia mencari melihat hatimu. Two things. Dua hal. Two things He's looking at your heart. Bahwa dua hal yang dia cari di dalam hatimu. Number one Yang pertama is love. adalah kasih.
Amen. Amin. Number 2 Yang kedua is faith. adalah iman. Amin, amin, If you amin. have love, if you have faith, you are rich. Ketika kau memiliki kasih, ketika kau memiliki iman, engkau ini orang kaya. Amin. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Turn to someone and say, money not important. Beritahu sebelah kiri kananmu, uang itu bukan yang terpenting. Amin, amin. You understand? Kau mengerti ya? You understand, yeah? Ngerti ya, ngerti ya. So when you go back home, you don't fight with your husband. Ketika kau nanti pulang ke rumah ya, jangan lagi berantem dengan suamimu. Amen. Amin. If your husband is poor, don't quarrel with him. Kalau suamimu miskin, jangan berantem dengan dia. Amen. Amin. Love him more. Lebih mengasihi dia lagi. Amin. You love him more, you get more. Kalau kau mengasihi dia lebih lagi, engkau mendapatkan lebih lagi. Amin. Hallelujah. Haleluya. God is good, amen. Tuhan kita baik. Amin. Let's look at the Bible. Mari kita buka di dalam ayat firman Tuhan. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Can you put the scripture here? Yeah. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Amin. So I'm going to talk about this thing that's very important in your life, faith. Dan Faith. yang penting ini adalah iman di dalam hidupmu. Amen. Saya akan berbagi, yaitu pada pagi hari ini. Hallelujah. Haleluya. If you know God loves you, very good. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan mengasihi engkau, itu sangat baik. Amen. Amin. Now you must have faith in Him. Nah, sekarang kau harus punya iman di dalam Dia. Amin. He loves you. Now you have faith in Him. Dia mengasihi engkau, engkau harus punya iman di dalam Dia. So we live by faith, not by what we see. Nah, oleh karena itu kita hidup oleh karena iman, bukan karena apa yang kita lihat. Amin. Hallelujah. Amin. In my house, we have a culture, we practice this. Dan di rumah saya, kami punya budaya ini, kami mempraktekannya. If we don't have something, Kalau kami tidak punya if sesuatu, we need something, kalau kami butuh sesuatu, we tell God, kami beritahu kepada Tuhan, we need this. kami butuh ini. Because we know our Father loves us. Karena kami tahu bahwa Bapa kami itu mengasihi kami. And we know our Father will give us. Dan kami tahu bahwa Bapa kita akan memberikan kepada kita. Amen. Amen. So I tell my family, don't minta everywhere. Jadi saya ini budayakan di keluarga saya, nggak boleh minta-minta kemana-mana. Amin. Amen. Only have faith in God. Hanya punya iman di dalam Tuhan, Walk by faith. yaitu berjalan dengan iman. He will knows how to give you. Karena Dia tahu bagaimana akan memberikan kepadamu. Now let's see another verse. Hebrews 11 verse 6. Bukan di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ke-6. Without faith it is impossible to please Him, for he that comes to God must believe He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amen. Amin. If you have no faith, Kalau kau tidak punya iman, impossible to please God. itu tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Amen. Amin. God loves you. Tuhan mengasihi engkau. So we must have faith in Him. Jadi kita harus punya iman di dalam Dia. Yeah? Amin. There's another word called trust. Dan ada kata yang lain yaitu trust, artinya juga percaya. Amen. Trust and faith means to
believe, to surrender your heart to God. Jadi percaya dan iman itu adalah engkau menyerahkan hatimu kepada Tuhan. Amen. Amin. So He knows how to work things in your life. Dan Dia tahu bagaimana bekerja di dalam kehidupanmu. Hallelujah. Haleluya. Let's look at another scripture verse, Matthew chapter 17, verse 20. Mari buka di dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Because of your little faith, if you have faith like a grain of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, it will move and nothing will be impossible for you. Dikatakan ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Amen. Now, faith is like this. Nah, iman itu seperti ini. Faith is something that you believe. Dan yaitu iman itu adalah sesuatu yang engkau percaya, In your heart, yaitu di dalam hatimu, a desire, yaitu kerinduan hati, a dream, mimpimu, a hope, pengharapanmu, a vision, dan juga visi, a plan. dan juga rencana. All this Dan semuanya is ini, in our life. ini ada dalam hidup kita. Every day when we get up, Setiap hari ketika kita keluar rumah, we have a hope, kita punya pengharapan, we have a desire, kita punya kerinduan we hati, have a plan, kita punya rencana, we have something to do. kita punya sesuatu yang harus kita It's all lakukan. inside us. Dan itu semuanya ada di dalam diri kita. Amen. Amin. What God wants you to do Dan apa yang Tuhan mau kau lakukan is to believe in God. untuk percaya kepada Tuhan. Amen. Amen. Believe in God. Percaya kepada Our Tuhan. God is great. Sorry. He's great. He's great. Dan Dia itu besar. Amen. Amin. He made you. Dia yang menciptakan He engkau. give you life. Dan Dia yang memberikan He hidup. give you strength. Dan Dia yang memberikan He kekuatan. cares for you. Dan Dia peduli kepadamu. He wants to give you. Dan Dia mau memberikan kepadamu. And you have a desire. Dan kau punya kerinduan You hati. have a plan. Engkau punya rencana. You have a dream. Engkau punya mimpi. Now, God says, sekarang Tuhan berkata, speak your desire. katakan apa yang menjadi Speak kerinduan. your dream. Katakan apa yang menjadi mimpi. Speak your hope. Dan juga katakan pengharapanmu. Whatever the problem, Apapun masalah, they can be a mountain. itu bisa jadi You gunung-gunungmu. say to your problem. Engkau berkata kepada masalahmu. You talk to your problem. Engkau berbicara kepada You masalahmu. tell God, Engkau beritahu kepada Tuhan move this problem. bahwa pindahkan masalah ini. Amin. Amin. Amen. Amen. So when you connect yourself to God, Jadi ketika engkau menghubungkan dirimu dengan Tuhan, connect your desire, connect your hope to God, yaitu kau hubungkan kerinduanmu dan juga pengharapanmu kepada to Tuhan, God, kepada Tuhan, and He will work with you dan Dia akan bekerja bersama dengan and engkau move that mountain. dan juga memindahkan gunung itu. Amin. Amen. Amin. Why? Mengapa? Because God loves you. Karena Tuhan mengasihi engkau. Amin. So He will do for you. Dan Dia akan lakukan buat engkau. Hallelujah. Haleluya. How many of you believe in God? Berapa yang percaya kepada Tuhan? Hallelujah. Haleluya. Wonderful. Dan sungguh luar biasa. Today you look at your problem. Jadi hari ini engkau lihat masalahmu, Whether it's a sickness, apakah itu sakit penyakit, whether you need a breakthrough, atau engkau butuh terobosan, whether you need something, atau engkau membutuhkan sesuatu, nothing is impossible to God. bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Hallelujah. Amin. Haleluya. Thy kingdom come, thy will be done. Biarlah kerajaanmu datang, kehendakmu datang jadi. The devil come to rob and steal from you. Dan si iblis datang untuk
mencuri, membinasakan, membunuh, But God membinasakan. comes Tetapi to Tuhan datang give you, add to you. dan Dia datang untuk memberikan kepadamu. Amen. And bless you. Dan memberkati engkau. This is the promise of Nah, Jesus. ini adalah janji daripada Yesus. Jesus said, the devil takes away from you. Dan The devil take away from you. ya, Yesus berkata bahwa si iblis telah mengambil daripada And he engkau. said, I have come that you will have life. Dan Yesus berkata, Aku datang sehingga engkau memiliki kehidupan. Not ordinary life, abundant life. Bukanlah kehidupan yang biasa-biasa, tetapi hidup yang berkelimpahan. Amin. Amen. I tell you a story. Saya beritahukan cerita ini ya. When I first started to pastoring the church, Nah, ketika saya mulai menggembalakan gereja, small church, gereja kecil, but it was a glorious church. tapi itu adalah gereja yang sungguh dimuliakan, Right inside the desa, yaitu dalam desa, far away from my family. jauh dari keluarga saya. So I was serving God. Sorry. I was serving God. Dan saya melayani Tuhan. And me and my wife were alone. Nah, saya dan istri saya sendiri, No family. nggak ada keluarga, Nobody knows our problem. nggak ada yang tahu masalah kami. And that small church, only 10 people in the church. Jadi gereja kecil itu hanya ada 10 orang. And 10 people in the church 10 orang di gereja faithfully come to church, dengan setia datang ke gereja, pray together with us. berdoa bersama dengan kami. They love to bless us. Dan dia suka memberkati They kami. can only give little bit to us. Dan dia hanya bisa memberikan sedikit kepada kami. And that little bit will finish in half a month. Dan yang sedikit itu hanya bisa bertahan setengah bulan saja. Sometimes we don't have food. Kadang-kadang kami sampai tidak punya makanan. And that was the time when I first married my wife. Itu adalah pertama kali saya menikahi istri saya. First year. Ini tahun pertama. And she got pregnant 4 months. In 4 months she was pregnant. Dan dalam 4 bulan dia hamil. And when she was pregnant, Saat ketika dia hamil, she wants to eat something. dia mau makan sesuatu, ngidam. And I don't have money. Tapi saya nggak punya uang. So I said to God, Nah, saya berkata kepada Tuhan, you love us. Engkau mengasihi kami. Surely you do miracle. Pasti Engkau lakukan mukjizat. And God did miracles after miracles in our life. Dan Tuhan lakukan mukjizat demi mukjizat dalam hidup kami. I share one miracle to you. Ya, saya berbagi satu mukjizat ya. My wife was pregnant with the first child. Dan waktu itu istri saya sedang hamil dengan anak pertama. So every morning she want to eat pao. Dia setiap pagi kepingin makan bakpao. So I said, okay, God, she wants pao in the morning. Saya katakan begini, Tuhan, istri saya kepingin makan bakpao setiap pagi. It's very cheap. Nah, sebenarnya bakpao itu murah ya. Maybe 6,000 or 10,000. Mungkin kira-kira 6.000 sampai 10.000 ya. Amen. Amin. And then also I sometimes don't have. Kadang-kadang sampai saya pun nggak punya uang, cuma 6.000 sampai 10.000. So I had the money one day. Dan satu hari saya punya uang. I was getting ready to go and buy the pao. Dan saya siap untuk membeli bakpao. Early morning at 6:30 in the morning. Pagi-pagi jam 6.30. After I finished praying, 5:30 to 6:30 I finished praying. Setelah saya selesai doa pagi saya dari jam 5.30 sampai jam I 6.30. opened the door Saya buka to pintu go down to buy the pao. untuk turun untuk beli bakpao. And suddenly, Tiba-tiba, in the door, near the door, yaitu dekat pintu, 3 pao. ada 3 bakpao. Wow. 3 pao and exactly what she wants. Dan 3 bakpao, yaitu yang dia mau. So we took the pao and she ate it. And we don't know who gave. Dan kami ambil bakpaonya dan dia makan, tapi kami nggak tahu siapa yang memberi. So in the evening we asked the members,
The members only 10 people, so I asked the members, did you bring the pound? Did you give the pound? They said no. Malamnya kami ini kan cuma punya jemaat 10 kan. Jadi kami tanya, apakah engkau tadi pagi yang kirim bakpao? Satu persatu kami tanyain, mereka berkata tidak. Second day, Hari yang kedua again 3 pounds. ada bakpao lagi 3. Third day, Hari ketiga again 3 pounds. ada bakpao lagi 3. 6 days, Hari ke-6 still got pound. masih ada bakpao 3. I said, who give this pound? Saya berpikir, sopo yang ngasih bakpao? So I get up in the morning, Saya pagi-pagi bangun, sit near the door, duduk di depan and pintu pray. dan berdoa. Saya berdoa, Waiting for the people to come. pun menunggu ya siapa yang datang nih. Saya ingin tahu. Every time I wait, Setiap kali saya tunggu, nobody come. nggak ada yang datang. But the power is there. Tapi bakpaunya ada di sana. Open the door, the power is there. Buka pintu, bakpaunya ada di sana. One day, Satu I hari, said, I want to catch that man. saya katakan, satu hari nanti saya mau tangkap ini orang. So I wait, listen very carefully. Dan saya tunggu ya dengan dengan hati-hati dengar. I heard the wind. Saya dengar loh, ada angin yang datang. Open the door to see who is there. Dan saya dengan cepat-cepat buka pintu, pengen tahu siapa. Nobody there. Nggak ada di sana. But there was a feather Tapi ada, yaitu bulu. top there, Ada di sana. next to the pound. Sebelahnya bakpaunya. Oh, now I know who is the one. Saya kata, nah sekarang saya tahu siapa orangnya. I took the feather. This is the angel of God. Dan saya ambil bulunya, saya berkata ini malaikat Tuhan. I still have the feather until now. Sampai sekarang masih punya bulunya. Itu dia simpan loh, mukjizat. God knows how to give you. Dan Tuhan tahu bagaimana memberi kepadamu. But the most important thing, Tapi yang paling penting, my wife and I, istri dan saya, we left everything. kami tinggalkan semua. We left our family Kami tinggalkan keluarga and kami, served God by faith. yaitu melayani Tuhan dengan iman. Amen. Amin. Tell you another story. Saya beritahu cerita yang lain lagi. Then God moved us to the bigger church in the town, in the Dan city. Tuhan memindahkan kami ke gereja yang lebih besar di kota. This bigger church had 50 people in the church. Di dalam gereja yang agak besar ini ada 50 orang. Then it began to grow to 150 people. Dan akhirnya bertumbuh jadi 150 orang. And then suddenly there was a problem in the church. Nah, tiba-tiba ada masalah di gereja. They were fighting in the church. Mereka berantem di gereja. And they were fighting with me. Nah, mereka juga berantem dengan And saya. I was very Dan stressed. saya begitu I stresnya. prayed to God. Dan saya berdoa kepada Tuhan. I was so sad Dan saya begitu sedih because I love them very much. karena saya begitu mengasihi mereka. And I love my God, my Jesus. Dan saya juga mengasihi Tuhanku Yesus. So in the night as I was sleeping, Saat ketika malam saya sedang tidur. I used to sleep alone in another room. Nah, saya tidur kadang-kadang sendiri di kamar yang lain. Because I prayed. Karena saya berdoa. So in the middle of the night, Jadi tengah malam, all of a sudden, dan tiba-tiba there was a pain in my finger. ada sakit ya di jari saya, And the pain came straight to my heart. yaitu datang sampai ke jantung saya. Because I was so stressed until my heart was painful. Ya, karena saya begitu stresnya sampai jantung saya ini sakit. And in the night, suddenly this something poked me here and the pain came to my heart. Dan tiba-tiba ada yang tusuk saya masuk ke jantung saya. It was dark. Gelap, I cannot see. nggak bisa lihat. So I thought something bite me. Nah, saya pikir, ada binatang apa yang gigiti So saya. I catch that, put it away. Dan saya tangkap, saya buang. And then I on the light. Dan saya nyalakan lampu. And there was on the light, I saw blood here. Saya lihat ada darah.
And then I saw that thing. Dan saya lihat ada barangnya ya. It's not animal, it's not insect. Bukan serangga ya. It was a thorn. Tapi itu adalah duri. So why is this thorn inside here? Dan saya pikir, kenapa ya kok duri ini bisa ada di dalam sini? I was afraid. Jadi saya takut. I thought somebody do bomo work. Dan saya pikir seseorang ini kirim perdukunan ya. Maybe the people in the church angry with me, send the bomo. Saya pikir gini, mungkin jemaat marah sama saya, kirimkan perdukunan. Then I thought maybe it's behind the window there is a plant or maybe the thorn. Terus saya pikir gini, mungkin di belakang jendela saya ada tanaman ya, durinya terbang. But it's all closed, everything closed. Tapi semuanya tertutup. Next day I showed it to my wife. Dan besoknya saya tunjukkan kepada istri saya. Very strange, this thorn. We never seen this thorn before. Dan sangat aneh ya, nggak pernah lihat duri seperti ini. Never seen before. Nggak pernah lihat. After 7 days, Setelah 7 hari, Jesus came in my dream. bahwa Yesus datang di dalam mimpi He saya said to me, dan berkata kepada saya the thorn I sent to you bahwa duri yang aku kirim kepadamu is one of the thorn from my head. yaitu adalah salah satu duri dari mahkotaku. Remember, Jesus had many thorns on the head. Ingat ya, bahwa Yesus itu dimahkotai dengan duri ya. He said, I give you one thorn. Aku berikan kepadamu satu duri. That is a symbol. Itu adalah simbol When you suffer, ketika engkau menderita, you suffer with me. engkau menderita dengan aku. I took many thorns, Saya sudah ambil banyak sekali duri di mahkota, but I give you only one thorn. tapi saya hanya berikan kepadamu satu duri. In life, Di dalam kehidupan we will suffer with Jesus. kita akan menderita bersama dengan But Yesus. when you hang on by faith, Tapi kalau kita terus yaitu berpegang dengan iman, He's with you all the way. dan Dia bersama dengan engkau sepanjang jalan hidup. And Jesus said to me, Dan Yesus berkata kepadaku my grace is sufficient for you. bahwa anugerahku cukup bagimu. I give you one thorn, Aku berikan kepadamu satu just a duri, little pain hanya sakit sedikit from my pain. dari sakitku. When you serve me, Ketika engkau melayani aku, you will have the pain, engkau akan memiliki sakit itu, but small pain. tapi sakitnya sedikit. Because you have faith in me, Karena engkau memiliki iman di dalam aku, my grace will come to you. bahwa anugerahku akan datang kepadamu. Hallelujah. Amin, haleluya. Amen. So I took this thorn one day, brought it to Australia. Dan satu hari saya bawa duri ini bawa ke Australia. And my friend is in the university, he's in the college, he's got a laboratory. Dan teman saya ini ada di college ya, dan dia punya laboratorium. So he took the thorn, Dan dia ambil duri ini checked the thorn, dan mengecek duri ini found out dan menemukan this thorn is from Israel. bahwa duri ini dari Israel. 2,000 years ago, 2000 tahun yang lalu, very old thorn. yaitu duri yang sudah sangat tua. Until today I keep it. Sampai hari ini saya masih simpan. Put it in a glass box. Taruh di kotak kaca, Souvenir for ministry. yaitu souvenir untuk pelayanan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. How many of you remember Jacob? Berapa yang ingat Yakub? Yakub di Alkitab, Yeah. Jacob, yeah. Jacob was going through many troubles. Yakub itu mengalami begitu banyak masalah. Yeah. And one day in this trouble, he had to struggle with the angel. Satu hari dalam pergumulannya dia harus bergumul dengan And malaikat. when he struggled with the angel, Saat ketika dia bergumul dengan malaikat he struggled so much with the angel. dan dia begitu bergumul And he wanted one thing. dan dia mau satu hal. Bless me, he said. Dia katakan begini, berkati aku, berkati aku. So angel said to Jacob, Dan malaikat Tuhan berkata kepada Yakub, what is your name? apa namamu? My name is Jacob. Namaku Yakub. I am a cheater. Aku ini pembohong.
The angel said, no. We need to change your name. Nah, malaikat Tuhan berkata, tidak, engkau harus mengubah namamu. Because you struggle with me. Karena engkau bergumul dengan aku. Because you are a fighter. Karena engkau ini adalah yang suka melawan. Because you are strong in faith. Karena engkau kuat di dalam iman. Because Jacob was strong in his faith. Karena Yakub itu sangat kuat dalam He's imannya. willing to struggle with the angel. Dan dia mau bergumul dengan malaikat. So that he will get blessed. Dan dia mendapatkan berkat. And so his name was changed from Jacob to Israel. Nah, namanya diubah dari Yakub jadi Israel. Breakthrough. Terobosan. Breakthrough. Terobosan. Transformation. Transformasi, perubahan. Amen. Amin. After he was changed, after he was blessed, Saat ketika dia diberkati. he also had a souvenir. Dan dia juga punya souvenirnya. He walked like this. Dia jalannya pincang. Because he struggled with the angel. Karena dia bergumul dengan malaikat. He got damage in his bones. Dia ada rusak ya di Amen. pahanya. Amen. How many of you got a souvenir from God? Berapa yang punya souvenir dari Tuhan? Hallelujah. Haleluya. We all will have a souvenir from God. Semua daripada kita punya souvenir dari When you Tuhan. walk by faith, Ketika kau berjalan dengan iman you will be touched. dan kau akan dijamah, There will Amen. something come to your life. ada sesuatu datang dalam You will hidupmu remember forever. dan engkau akan ingat selama-lamanya. Yeah? Amin. You have faith in God. Engkau punya iman di dalam Tuhan. Amin. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Today you are not alone. Hari ini engkau tidak sendiri. Your dreams, Bahwa mimpi-mimpi your desire, hasratmu, if you fight for it kalau engkau terus melawannya and keep fighting for it dan terus melawannya and keep speaking to the mountain, dan terus berbicara kepada gunung-gunung masa lalu, something will happen. sesuatu pasti akan God terjadi will answer. dan Tuhan akan menjawab He will bless you. dan Dia akan memberkati engkau. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. Are you ready? Apakah kau siap God will visit you today. bahwa Tuhan akan melawan engkau hari ini? Amen. Amin. Shall we stand and pray? Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Let's pray. Thank you, Mari Jesus. berdoa. Thank you, Terima kasih Jesus. Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Oraba shakaralaman. Oh, hallelujah. Oraba shakaralaman. I want you to take your hand, Saya mau kau ambil tangan kananmu put on the place in your body where you are sick. dan taruh di tempat bagian di mana tubuhmu sakit. Wherever your body is sick. Diharapkan You cannot see it, engkau tidak bisa melihat, but you hope for it. tapi engkau berharap It will become real. dan itu akan menjadi nyata. If you love God, Kalau kau mengasihi Tuhan, believe that God will work in your life. percaya bahwa Tuhan bisa bekerja dalam He will hidupmu, do something in your life. bahwa Dia akan lakukan sesuatu dalam hidupmu. Believe right now. Percaya saat ini juga. Every breakthrough in your life, Setiap terobosan dalam hidupmu every healing that you need in your life, dan setiap kesembuhan yang kau butuh dalam hidupmu it's there. ada di sana. It's there. Ada di You sana. have to struggle. Kau harus You bergumul. have to fight. Kau harus melawan And you receive it. dan engkau terima. Father, we thank you Bapa, kami berterima for your kasih hands upon your people. bahwa untuk tanganmu ada di atas Your iman, mercy, bahwa kasih karuniamu, Your belas love kasihanmu, kasihmu will flow upon your people akan mengalir atas umatmu and fill their hearts. dan penuhi mereka dengan hatimu. That whatever they dream, Apapun yang menjadi whatever they mimpi desire, mereka, apapun yang menjadi they kerinduan will mereka, receive it right now. dan mereka akan menerimanya saat I ini. release it in Jesus' Aku name. lepaskan di dalam I namanya. release it in Jesus' Aku name. lepaskan di dalam I nama. release it in Jesus' name. Aku lepaskan di dalam nama In the Yesus. mighty name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Heal your people. Sembuhkan umatmu. Bless your people. Berkati umatmu. In the mighty name. Dalam nama In Tuhan. Jesus' name. Dalam nama In Yesus. Jesus' name. Dalam nama In Yesus. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin.
Amen. Amin. Yaitu kasih yang mengagumkan. Surrender his life to Jesus. Kami serahkan hidupnya ke dalam Yesus. Take over his life. Dan kau ambil alih Take hidup. over their life, Lord. Ambil alih hidup mereka. Breakthrough, Jesus. Terobosan. Every disease be gone. in Jesus' Setiap name. sakit penyakit pergi. May your fire touch him in Jesus' Biarlah name. api Tuhan menjamah dia. And breakthrough, Father. Dan terobosan Bapa. Every fear be gone. Semua rasa takut pergi. And every sickness be gone. Setiap sakit penyakit Break pergi. every power of the devil in the name of Jesus. Rasakan setiap kuasa daripada setan. Hallelujah. Allah namanya. Jesus. Amen. 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 Lord bless Jesus. May your fire Dalam api. and your river Dalam sungai. bless you right now. Berkati hidup. And every sadness be gone. Setiap rasa sedih pergi. Fear be gone. Dalam takut pergi. Break in Jesus' name. Katakan dalam nama Yesus. Receive the healing. Terima kesembuhan. Receive the healing. Terima kesembuhan. Receive the healing. Terima kesembuhan. Mighty river of God. Di dalam nama Yesus. Flow upon your life. Mengalir dalam hidupmu. Touch you in Jesus' name. Sama dia dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Thank Yesus. you for your fire. Terima kasih buat api. Thank you, Lord Jesus. For healing here. Dalam kesembuhan mengalir. And breakthrough upon his life. Dan juga terobosan dalam Yesus. Dalam nama In Yesus. the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. May your fire. Dalam kuasa. Mengalir. Mengalir. Flow upon her. In Jesus' name. Jesus. Holy Spirit. Flow upon her. Mengalir dalam hidup. Fill her. Penuhi dia. With fear be gone. Setiap rasa takut pergi. Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus. Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus. Mighty Holy Spirit. Mighty love and grace. Dalam kasih Fill her kuasamu. life that she will Penuhi be hidupnya. full. Every emptiness be Dia. gone. Setiap Be full kekosongan. in Jesus. Penuh dalam nama Yesus. Lord Jesus. Tuhan Yesus. Use Pakai dia. Urapi dia. Fill her with the mighty Penuh dia Holy dengan Spirit. kuasamu. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dia. Breakthrough, Lord. Terobosan Tuhan. Mighty fire. Dalam Bless api you. yang sudah berkuasa itu mengalir. In the mighty name Di of dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih buat sungai kehidupanmu mengalir. Urapi dia. Penuhi. Penuhi dia Tuhan. Sembuhkan. Tuhan akan menyembuhkan tubuhmu. Oh, Rabasyaka. Sembuh. Dalam apimu Tuhan mengalir. Mengalir. Urapi dia. God will bring you destiny. Tuhan akan memberikan kepadamu tujuan hidup. Dan akan memberikan kamu pekerjaan yang baru. In Jesus' holy name. Di dalam nama Yesus Breakthrough yang in his Tuhan. life. Terobosan dalam He will hidupnya. be filled. He will not be empty anymore. Kau Be tidak kosong filled in lagi. Jesus' name. Hidupmu akan dipenuhi. Amin. Father, in the name of Jesus, Bapa dalam nama Yesus. may this miracle take place in their life. Biarlah mujizat terjadi. Receive it. Biarlah terima Complete healing of all. kesembuhan secara keseluruhan. Be gone. Setiap batu keluar. Jesus' holy name. River of God. Touch Jamah dia. every power of darkness in Jesus' name. Every pain be gone. My pain be gone. Amen. Setiap 3 jam mulai sebenarnya. Dan Father, thank you for your amazing love. Right now, Father, yes, yes, yes. Oh, river of God, river of God, river of God, river of God. Flow,
fire come upon the Lord. Api. In the name of Jesus. Dalam nama Take Yesus. over every pain, be God, in Jesus' holy name. Semuanya pergi dalam Let your nama name be Yesus. glorified right now, Lord. In Jesus' name. Kuatkan dia, Then everything shall be cleared in His system. semuanya jelas And Lord, cleared in His system, dan Lord. juga secara bersih dalam Oh, sistem. mighty river of God. Mighty Yaitu river of sungai God. kehidupan Blood yang of dalam Jesus. darah Yesus. Take over in Dia Jesus' itu name. ambil alih. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is good. How many of you have a business? You have a business. Siapa yang punya bisnis? You have a small business. Punya bisnis. God wants to give you secrets to prosper. God wants to give you secrets to prosper. Dan Tuhan mau memberikan kepadamu rahasia untuk menjadi makmur. And He will also give you the keys to prosper. Dan Tuhan memberikan kepadamu kunci-kunci untuk makmur. There's a change in the business. Ada perubahan di bisnis Movement in the business. dan juga kegerakan di bisnis. God will help you. Dan Tuhan akan menolong engkau. Father, bless her with your mighty anointing upon her life. Yaitu urapan yang Strengthen her, Father. kuatkan That dia. Lord, your wisdom, understanding, Ya dialah revelation, hikmat pewahyuanmu Tuhan. Mengalir dalam hidupnya. Dan ketika dia mencari firman, saat dia merenungkan firman, whatever she does with the hands, apapun yang dia lakukan dengan she tangan, is prospering. dia akan menjadi makmur. I release your kingdom blessing upon your life. Aku lepaskan yaitu kerajaan serta kerajaanmu datang. Every debt be gone. Every debt. All your debts are gone. All your debts are gone. In Oh, Jesus' semua yang name.